ফলতা নিয়ে সবার মনেই প্রশ্ন ছিল। আর ফলতা হচ্ছে ব্ল্যাক স্পট পশ্চিমবাংলার ইলেকশনে, এবারের 26-এর সাধারণ নির্বাচনে এত কড়াকড়ি করার পরেও লোককে চমকা ধমকানো হচ্ছে এবং লোক রাস্তায় এসে প্রতিবাদ করছে, ওদের ভয় দেখানো হচ্ছে, ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না। তো স্বাভাবিকভাবে এক একটা বুথের ওরা হিসাব দিয়েছেন কেন কোথায় রিপোলিং হচ্ছে। এটা খুব দরকার ছিল। এই ধরনের যে রাক্ষসী প্রবৃত্তির লোকেদেরকে না সবার সামনে এক্সপোজ করার দরকার ছিল, সেটা ইলেকশন কমিশন করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ। বাংলার মানুষ বহুদিন এগুলো সহ্য করেছেন, ফলতার মানুষ বহু বছর ভোট দিতে পারেনি, এবারও ভোট থেকে আটকাবার চেষ্টা হয়েছে, তার সমাধান বার করেছে। আমার সংখ্যার উপর রাজ্য সরকার নির্ভর করতে হবে, গণনা আগে ফির বিস্ফোরণ হুমায়ুন কবির। দেখা যায় ইলেকশন কালকে তো রেজাল্ট হয়ে যাবে, তারপরে বোঝা যাবে। কাল ভোটের রেজাল্ট কি ভাবছেন, কি হবে? আর কি যা হওয়ার হয়েই গেছে, খালি ডিক্লেয়ার করা বাকি নাম্বারটা, আর সরকার হবে বিজেপির। ভোটের ফলাফল বেরোনোর দুদিন আগে সুর বদল করলে হুমায়ুন কবির, কোনো মতেই বিজেপিকে সাহায্য না, তৃণমূলকে সতর্কবার্তা দিলেন। এই যে দুই দিকে আছি তারপরে কোথাও নাই, এই রাজনীতির দিন বাংলায় শেষ হয়ে গেছে। মানুষ ক্লিয়ার কাট মেজরিটি বিজেপিকে দেবে। সল্টলেকে ডিসিআরসি রুমে তৃণমূল এবং বিজেপির গন্ডগোল, ব্যাপক গন্ডগোল। টিএমসি সব জায়গায় গিয়ে গন্ডগোল করে নিজের অস্তিত্বটা ধরে রাখার চেষ্টা করছে কালকে 4 তারিখ অবধি, তারপরে খুঁজে পাবেন না। সেই জন্য আগে তো আমরা এইসব কমপ্লেন করতাম, পুলিশ আটকাতো, আমরা রাস্তায় বসতাম, এখন ওদের নেতাদের বসতে হচ্ছে রাস্তায়। তারপরে যেখানে কাউন্টিং স্টেশনে গন্ডগোল আমরা কমপ্লেন করতাম, আমাদের এজেন্টদের মেরে ভাগিয়ে দিত। স্ট্রং রুমে সেখানে গন্ডগোল করার চেষ্টা ওরা করতো, আমরা কমপ্লেন করতো। এবারে উল্টো হয়ে গেছে, অলরেডি ওরা বিরোধী আসন নিয়ে নিয়েছে, এর থেকে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। কালীঘাটে তৃণমূলের ভার্চুয়াল বৈঠক, কাউন্টিং এজেন্টদের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য প্রথম মনোবল হারালেন, সন্দেহ বলে ভিভিপ্যাট কাউন্টিং দাবি করে জানালেন ভার্চুয়াল বৈঠক হবে মমতা। যে ডায়লগগুলো আমরা দিতাম, আমাদের কর্মীদের বলতাম সাবধান থাকবে, শেষ পর্যন্ত থাকবে, ছাড়বে না, আজকে ওরা দিচ্ছে। তার মানে কি মনের থেকে হেরে গেছে, খালি গণনার বাকি। এই যে হারার মানসিকতা, এটা বরে বরে কর্মীদেরকে, নাহলে ওরা আসবেই না কাউন্টিং এজেন্ট হতে। ওরা বলেই দিচ্ছে অনেকে, আমরা সকালে যাব না, হাওয়া দেখে তারপর ঢুকবে, হাওয়া পাল্টাবে না। মতামত বলো 200 পার ভার্চুয়াল বৈঠকে। হ্যাঁ, তো 200, 226, 30 থেকে 200-তে নেমেছেন, দেখে নিন আপনি, ঘন্টায় ঘন্টায় নামছে। যেরকম এক্সিট পোলের পাড়া বা ওপিনিয়ন পোলের পাড়া আস্তে আস্তে উঠেছিল আমাদের 110, 20 থেকে আরম্ভ করে আজকে 170, 80, ওটাও 200 পার হয়ে যাবে। कल फुलता में फिर प्रॉब्लम देखा गया, वहाँ कई वोटर लोग वोट नहीं दे पा रहे थे, तृणमूल की तरफ से धमकी दी जा रही थी, तो क्या कहेंगे? फलता पहले से ही नजर में, उसका पूरा हिसाब देखिए, कई साल से लोग वहाँ वोटिंग नहीं कर पाते, चाहे पंचायत, असेंबली, पार्लियामेंट, कुछ भी वोट हो। इसलिए पहले से ही वहाँ कड़ाई किया है चुनाव कमीशन। वहाँ का ऑब्जर्वर को जाके बोलना पड़ा था, गुंडों को चमकाना पड़ा था, फिर भी लोगों को घर घर जाके धमकाया। कल लोग रास्ता में आके प्रतिबाद किया कि हमें वोट से रोका जा रहा है। तो एक एक बूथ में से क्या गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, पूरा डिटेल्स चुनाव कमीशन ने सामने लाया है। और इसलिए पूरा असेंबली में रिपोलिंग हो रहा है, ये होना चाहिए। और लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार की ये सवाल है, उसको सम्मान किया है कमीशन ने। अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि जो ये गुजराती गैंग होते हैं और उनके जो चेले हैं, ये गणेश कुमार, वो भी फिर से इलेक्शन करवा ले, या पूरा गुजराती दिल्ली को किसी भी को लेके आए, हारेंगे बीजेपी। सुन लीजिए, कल से डायलॉग सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिन्होंने डायमंड हार्बर मॉडल करके लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार को हरण कर लिया था, वहां चुनाव कमीशन घुस करके आज चुनाव करा रहा है, सबको वोटाधिकार को निश्चित कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है और अंतिम लड़ाई फलता से ही होगा, समापन होगा, पार्टी ढूंढ के नहीं मिलेगा। देखो कल दादा इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कल आएगा, और क्या लग रहा है आपको? निश्चित हो गया, लोगों ने समझा दिया, लाइन में खड़ा होकर के परिवर्तन के लिए वोटिंग किया है, सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। कुणाल घोष ने गणेश कुमार पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी को और गणेश कुमार को दोनों को झटका मिला है। पश्चिम बंगाल के वोटर जो नहीं, काउंटिंग खत्म होते ही गणेश कुमार जी का और जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा बंगाल से, फिर किसके साथ लड़ोगे? तो चुनाव कमीशन, SIR, इसके खिलाफ लड़ के आप चुनाव लड़ लिए, लोग क्यों वोट देंगे? आप 15 साल आपने कुछ नहीं किया है और करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। चुनाव कमीशन को टारगेट करके कोई चुनाव होता है? तो कुणाल घोष कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमारे पास एक दस्तावेज है जहां 9 बीजेपी के विधायक और कुछ नेता मिलकर
सीटों पर गणना कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को 78 से ज़्यादा मिलेगा नहीं, कितना भी कुछ कर ले। सारा शंका का समाधान हो जाएगा काल तक। ये सब कहानी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहेगा। चलिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 200 पार कल हो जाएगा और 230 से 200 तक आ गए हैं। कल आते आते और 30-40 कम हो जाएगा, फिर विपक्ष में जाके बैठने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।